wana me vive to Christi Jesu me henu me che to Christi Jesu me le mina he ho vive ho pataki ho ezombo agun Christi ton enote mina he ho lo wa no komiton to jerehe me ba ho eji mi yando ho dona mino zole we inwete ni no me je kpla dona 650 le et à 650 d'agbe mais nano agun kon agun Christi ton nous kon ni no me je adona no na ho he etina ete yawe no le to vive me to pataki me yawe gande diakoni le bishop le yawe gande mais pe do jona do wa division to Christi Jesu me to tempili Christi Jesu to me we ho etina na jela son ho me ena popele ndo pe na agumi ton to egbe agun Christi ton yirando sude me we mi pon we ozi aton o tai ton ene afo ton chanwe do na le ye kan ye jide jido di agun lo to susu de jitu egbe mo we ye wa nyirando han mi do mo yirando to susu do ni nyina di ogigo ye ton do ohun yam ye du to nyirando o mechile to me egbe awon de yirando lo susu di agun lo susu de yi yirando to jije jibo ezumbo oho jiwe ye ton wa to bubu na ite me susu no wa ise kan na akwede do na gigo de do na ninome de do bravo ran social de do bueno zi agunda yi bo ho je tonombu bo e azi agunda ni nome de na no na wengan ani don agunvile ton ni nome lo e no bu wezo mi do ni nome e je pla do na ite 650 le 650 to titan me gbeto dona bona yete gbeto konde o e ma dona yete asibek blito ouais zamba within simple to hold on Timothy to we Timothy titan ton men o tay ton aton a foi ton titan 2a e dona nugbo we holo e mele jiro ten bishop ton e mele jiro na yewe no azon dagbe de we jiro dagbe be na to tu na yan azon dagbe gun ene utu na yan azon dagbe go ena to wen dagbe Christi ton la ena to ani don le ho ena to ani don le grand ganson te di dombe nu azon dagbe be ene utu bishop Donatien Martin ovle bishop Donatien Martin te ovle bishop Donatien Martin ovle asisuno nyonu do poto asisuno ide nyonu do poto de ne bishop lo ne be we edo be me egbe din ne mi ze no kun do pinpon bishop ne mo no te to ale no me bishop ne mo no te de me olo singbe on 12a bodo nyonu le do na nyi o me abo e manyi kun wuto adabo wiwe no di adabo wiwe no yo de na dalo su do nyone te nyone ido buwe nyone plato gbigbo me abo no nugbono to nupoppo me na diakoni le nini asisuno nyonu do poto diakoni le yawe no le do anyete asisuno nyonu do poto ma nyonu awe an emi go abeleche we den joy to danu di dale po bo adagbeto broda Adam bazia je amno kame yu Adam ji adaja o ne mo de son ego e ma we de ni kabi aton ni adaja o lo pogede to jeunesse do me pro ba sete nyondo ba sete alogona metoni metero mi gade u je simple go wa be bo do ete suno do nani asisuno nyon lo poton c'est comme ça et le vieux to pataki na ite mi ze nu kumbokun yawe gan kabe mele pe yin asisuno awe nyono awe ton ka ya ton to klakele we
et nous avons bien parlé de mais il était soit non on dit jouer yego. Tite 1 verset 5 6 ça. Na e otu we ni do jo ida yi do klete na ye ni do to onuke kpo ye makobasi le do teme nous ekpo makobasi le e no to eje ekpo ro tebo ina bete ina to do haji pour so de mehole do gando to da ko do ko do mehole awon we zon e do meho me do wa tangan me we to gbigbo me merenga me ojo amo infan fun no e tin po to ewe me do 70 ans gbogbo 18 ans vie don vie le din an enfant fun ni me we to gbigbo me ko ju ye to me amo we zon we do na mi ro we de mi to yopo to quarantine de me ro we mi no mo nta di yopo me de mi wedi mi no mo nu ble ta di me to me kon c'est comme ça mais we to gbigbo me dile yen degbe na we do amo donc o ho de do mi te e me hole e na do ete do je son hen hole wa me de ko flesson le mon ko to mele o jire na ye le ne bojo o ma so yani don sous bouble Lévitique 21 verset 1a Lévitique 21 verset 1a Okuno Sodomo na mo se domo do na mo se domo do ko na yewe no le lo bisunu alon ton le lo bo do na ye domo verset 6 à 8 ye na nyi fiwe ran jiwe ye ton mi do na yete fiwe ran jiwe yewe amon ye no manu egbeto de na ti ofru mene ye manu egbeto de na to galone ye manu egbeto de na to bi modo tende le me na to egbe ye no susu timbo fru ye de to nyonu me ye no mo to tende manu amoete aw de ye no ba de fiwe ye do o mana flu oyin jiwo ye ton ba mana flu oyin jiwo we de ye no apajire adon yin be beto exemplaire do bi egbe di confront yo on dit le ahamales mete pia watara iwe no amela no Guinness amasin we o flu we tempeli jiwo ye we ton yin bi bo eto le to yin flu na avoni ni okuno ton le ye ba si gbon miyon dali akla jiwo ye we ton we ye yi na ene utu ye na nyi wiwe ye do na nyi wiwe ye we no de jon ya vonna to tempeli jiwe ye to do ite gbeto wiwe gbeto wula to gbigbo me gbeto e mo amuno ke gbeto e ye mo ya Christi to yego de no ine me gbeto ite gbeto safu no le gbeto mawe no le ye mana yi nyonu de yin o galo to digba amon ye ma ye de ye mana yi nyonu de yin o galo to digba de galo to de be emi de suinu kun do kun pon to egbe we do kodo ba nu kon mi no wole ayu ba mi do nu pon be mi do ale nu lo me ye ma ye de nyonu de galo to de gbegbe we do do asisunu lo po adun yin sin we ne ya hen fru ama gun lo poji no kon to da o bo han sin no gbona to yon no gbo ran e he me de na he amo ye hen tempo lo flu e ga do de awe aton da ba le lo po ton lo po na lo po lo yo hen gble be na soto fuflu bodo fuflu be ye we no le so ni e so gan yo do ye we no han jiwe ye we ba kavi gbigble to de mo ye mana yi nyonu de ke de son asue ton degba egbeti emi nu kun lo pon kan fran nu we chegbe nu do dan emi nu kun lo pin pon yele su gbon nu so mesi tedi de Davidi e won ase o le ton yi do ma mo eri ba egbe mo mi bi ba ito egbe Jesu ni wa le bla na mi e dona
ye ma na yi nyonde to mezi mi to ale no me to egbe na wiwe wo kana jiwo ye we ton wiwe wo kana jiwo ye no lo wiwe no yin ran jiwo ye we me wa mo lo je so ge gan ye ro ye we no ba bi le so inu kun lo pin gbomo yin ko te mi aro yo re ro bi ami to yin ko re gan wa bi so gan pon yin ko de mi gan yo do me le o fle yo jai ene utu ye na clean do wiwe na wodo na woto aklaji wo ye to ton yina e wo na yin wiwe kan we ye no do na yin wiwe amado na wa nu me anu amo o flu mo ko to ye me pali na nye okuno lo he clan mi do wiwe we okuno lo wiwe we yesu do na yin wiwe verset 10 Ekpodo. Ewo ke yin yewe no daho. Lo bravo. Emi wa gun mi ton mi agun me tinte. E ro charger. We yewe no daho to agun loji. To me sun le ton le shenchen. O ta me ton ye kan mi sisa lodo. Ta me ton ye kan mi sisa ro na no nu kon na mi ta di mo se lo. Podo. Ke ye hezun wiwe na we ko je do ni ami sisa. Ye ko ido mo gbeto wiwe nando yi awulo ledo boy azi awu ni de mi no do to agun mi ton me to gbe mi mo no e lonti bo mi no do awu ye so na mi yo le din yo venerable supreme bo no do gbadi mo do yeyi we na ye no mo ko to be yo zi ami sisan wa do gigo bo mo ko to manandi ke oda ota e tonton ni jewowo gba me to mo wa gigo lo inflation go do ite friend il m'a sonné un moment do moite yewe no ran Christi ba yewe no jiwe yo tomba besoin no yewe no do na gbeto asisu no lo po to ato mo wa ki go lo fleson go ato mo pon me shiba ki go yewe no ton oyin lo eto go mo pon we shiba ki go lo fleson go ta vitre avoy ton ama ba de go a me le tin avo no ye go shiba mo no je you know dem ta di yegun taidi nuwe ko ma nganyiro mele ti edo kaka akmo ide mele ano na no ka te kona iro yi nete e ko fluede mo e mana yi ko meje o shede pepe de ma verset 14 asushio si de kavi asigbera ide kavi nyon gbigble to de o galoto de eke lewe e mana yigba amo me e mi ze nu gbon ni me de me lo to agun me ma so ton ku je ne amo ye no lo e o le si 5 kg ami litre ro pore e an je hodo ne ji mi le jana pongo yi mi akun vile he ma yan akun vile han ni na agun mo yida hallelujah ni agun we de boyi dagbulungan na wewe do verset 14 asushio si de kabia si gbera ide si we de na tonu kun ko asushio si wopo vilo pe me anu yi dane wewe do ye no ma do na ye de asushio si da me de mo de we e da on de o yan lo te onukun je ra so nte ku boju edo inu hun yi kabi nyonu gbigble to de àwọn yan no o hin agun legble mo ma nu eton pele dan ya ti yan ton ran gbare na fi àwọn jaye na mi ba president na mi ba yi bo afuno si de kon tigri no de kon gagne bo no ma so 6 saison ba o galoto de ekelewe e mana yi ete mo mi ka te to egbe mi ze nu kun lo pipon mi to ale no me wezo no ni no me je pla don 650 le 650 bo je no jan iro dewe do pato dewe me ne pon bo mo lo ke mi o jai to no le me be 650 yin to epo pele aduna ne bojo aduna ndiyo ya bi o ko me bo yo ju yewe ni diyo gbigbo to we amo ndi amaduna wale ni me shigba to egbe enile mi to iwa hiawe adavo arulez-vous de son au mettons sous les mains wena yinasi wezon emi kon mi no bi wenda gbele ye no dasi kono mete bono wele alole mo no ete mo no gbejina
Amo. A voulez-vous de? Ouais, na yinende. Na asi. Amo, de no igoni. Yema ya do a voulez-vous le hein. Alléluia. Olo no ye mizi. Yema do de a voulez-vous de lopo e. L'idée de ajaja o lopo e ambai. De no igoni. Deutéronome 17. Verset 17-18. Deutéronome 17, verset 17-18. Mon. Ewa mana dasi. Le pli sur na yedegba. Amon, yewe no mama de. E mana bek pli. Me gbe di na mi no. Mi no bede. Mi no bek pli we. Amon, yewe no. Na mo ile tai de. Emperor di de to ho we no rai. E da we do ho gun. Ya nda ton ro guton. De ando pa gudon. De ando fili. Bon, non, on te wuru tai a John kwe. Verset 17. Mon. Ewa mana dasi le plisu na yedegba. Dasi le plisu. Ah, ne. E ma dasi le bede. Plisu. Mon ko Dieu ton dobi. Na. Ai ton manando le igba. Ai ton madondando le. Ah, on est joto 1 roi mais chapitre 11. Ah, 1 roi chapitre 11. Il ai ton madonna le. De Solomon. Ero danyon susu pliro po. Amon. Bo dakaka bo danyon de te. Nyon de no sin. Vodun le. Ete jo. 1 roi 11. Divier. Aholu Solomon yi wana nyonu jona susu. Wani na nyon tono heme se daide nyon de mate gantale. Nyon akole vo. Dogo vinyonu falo ton. Nyonu moabinu le ton le. Amoni nou le. Edomi nou le. Zidomi nou le. Po iti nou le po. Son akota le me. Eke ton okuno dorlan ou vizeli ton le do. Dide no e di dakpe danyon no le ruru pe. Mi ule manayi ye sheshengba. Mon. Dide je do mabe aksi priso po. Eyo. Ede do ele ga de vane. We do. Na do tin agun lo ton yon we. Ya di da we. E ma da me na dai onu ko mi don le ni. An fan fun sin oko. Bre wa sin o. O gbegble. O we ma hinde pe go. Mon. Ye wule manawa mi wule shenshen. Na. Nungbo. Ina le ka mi ton. E do nungbo. Ina le we to me gbangba we. Ero nyono na le ai hai to so te emi jiwe yewe de e ka le ai ha ro ya nzomi na nungbo ina le ai ha mi ton do ye ko ye ton le godo ha do yewe ye ton le bole de Solomon isabodo e le de to o wan me wan esun yin wan yon no ye o do de mama kabi mama e mama do ne gbe ra hodo mama dun gon fi le gbe agbon fi lo Et sortindo asi nous ton kanweko. Avant. Et sindo asi 700. Botindo ayo nebi 300. Somi bo. Akobi nyonu le. Bo nyonu yi fode kanweko po. Amon 300. Asi ton le sole ai ka eton. Asi ton le bete yele. Edele he non, edele wa yin do vran. Asi ton le. Où est Zumo? When do de men yonu sute, ye ben yonu plite tout clave. Et then on dit we tout clave. Na so ajo. Eso ajo. We na Solomon ni meho. We asie ton le. Le ai ka ton do ye we de voler godo. Le ka ton asie ton le. Ye ma lo ne bon asie ton le bede. Ye le ka ton do te. Ye non jesin me na juwe ekwe. Je ne sais pas si je suis avant. Donc, si je suis marié, nous avons un yewe non. Je ne sais pas quand je suis tondi. Si souvent nous avons poté un yi. Mais il y a encore là c'est. Oui, nous avons doyi. Donna quoi chez pour Jean. Oui, on a vu Johan ton chapitre 13, verset 17. Eni mignon onouele. Mignon onouele bonyondo. Nous bo dodo e men oho. Oho no fusaton oho son ho jiwe yo etonme no ejo ezedo titu eton do tegun ale no eton dale mi nyu bo yi nu gbo
Donano emi. Donano we anani. Emi ye basi. Emi so ye basi when do tenai donano. Bezan tenai donano. Nyemondo. Mi o mekpo. Nyemondo. Mi o mekpo tomba. Ekwe. Endo minayi boizan. Minayi do donano we minayi. Eni anu zumo. Ama nyon no bekpri ye bekpri le. Si c'est grand les motos no pe nous pour vie ton les goba. Or si son grand les vive we na no pour vie ton les. Bon kwe ton gbe do na yete o kwe yin o kwe fa. O kwe bete o kwe do na ponde mais gbe de termino mo. Na ide ye ko be yon nu pri. O vile na fun lo deji. Yon na fun yon deji. Awa yo. E lo vide avunji jode. Na re kon kwe ne gbe. Bravo. Deno igbonie mi. Deno igbonie mi pon Davidi. E ma gboje kaka. Bezan ton. O vi lo le ozo fun yi bozo nyeson o fin ton yi. Nete ye be pri de ro deji. Ah. Donc et do vive bo to patake o 650 le. Do na bete do na pon o vi ye ton le. Bon kwe gbe ton o kwe de o kwe ponde o kwe yin o kwe o FIFA ton 1 Timothée 3 premier verset. Nous bowe holo. E me le jiro o tem bishop ton. Ngo so godo e me le jiro te. Yawe no tonayi, azon yawe no tonawa. Azon dagbede we jiro. Azon dagbele verset 4 à 5. Me hekpe o kwe ton ji talala. Nero. Me hekpe o kwe ton ji talala. Me hekpe o kwe ton ji. Ah. Yo no akpe kwe ton ji we. Yo me na do tukra. Yo o kwe gbe oyi zo du mo ngoji joji me. Ovile dunu ye du na ide ni ye wi ome na ide ni asiro gbogbo amayin je tu n'es pas responsable, tu es responsable. E agun vile sian siwa hen ho mo ko tun wa na andogun Yesu ma pe gan we gbe anje we le gbe ye no si vile no tabanu ke amo vie to nyon ne ai pon e to tenle le me akun ka ro chu ete kadi e wa le bla Boso hen o vie ton le lita eto wa lo me ho le ton le pome. Boso li hen vie ton le lita e gon yo wa lo me ho le ton si e mon vie ton il doit être des exemples ponde ou bien ton gbeto de plateau ko dieu yo ton mais we den et démissionner son azon ton gon e ma pe loji. Il peut faire ça. Yo no don pe o pe ton ji. Oui. Na. E gbeto ma nyon na we na do pe o pe e wo lo so ton ji. Nawe ewona nawe ewona pon agunji we tagodo yo le ma pe ton gbeji le nyan pon oje agunje no le passe o hona ti nyan e o hona wa to kra na wa to agun lo me agun vile na do to kra asu pa se pe ti to agun lo me na do to kra we yo no so ma to exemple e ze to kra wa ide na we gan do e gan pe go e na ko pere ndo pe e ma singa pe go ne. Il peut pas. Verset 12b. Bono pon vie ton lego. Amen. Yo no no ma de eduna pon vie ton lego. When di dollar ye mo jibi mo ze viva gbe mo no ado ya na. Den yo no do church me. O vi yo me yina de ni. O vi du no edu na de ni. Yo ze vie les enfants sont laissés à eux. Gbe no ale zunite amo yo no si vie gbe no ale zunite danu wa to da hole. Amen yo no ba. Atito mo yaudio atito yau bede yaudio na ino bi asiro pri tellement que bo eno aji viro ba lo mo pe viro le go ba yan ya ton ogun ene no ku don bo yo no ye don di anya gbe je vire o fi je no ji gbe e ma so gbe ene me zizan ye no pe ton je no do na pe o pe ton ibo pe o vie ton le poji o we ti tout temps ta ton titan 6b etindo o vi e se o vi to le dan o vi e yi se anje file le bo yan se to agun loji ndo te to da o agun loji don le ye ro so si vi e àwọn wa le plan bo gbe din agun no ale so ogu bravo e baba lo adamro to Christ o viera je la inte baba mi don sin gue àwọn ma ipon agun no ifami no agun de Christ si agun ye yoro bi we zo no ma so isi sin zomba
na okun ogedo okun ma tin 6b Retindo ouvir isso. Etindo ouvir isso, me akon. Vai kwa tindo ouvir isso. Lo popo na halo do we. When you back prisu, po video to kame gome, ye gan pego. Video na ipon. Ye me gan ipon ni. Amo. E no atindo ouvir te e isso. Ye ma jewe ton pon, blewa kavi o tasisi dali. Ye ma jewe ton mwede, blewa ka tasisi dali. Me lezo me ki no kuno pon. To agun lo me gbe. Bravo. Et non si viro a total encore a vous pour de quoi alors mais le pour na hengle ya ma se de ina hen ye gble bi e ma so gbe parce que ma yi pon ma hodo mo en ko e to na to yo we ye so si a comité nu gon e de onjo ya re nju do na de do yo ro si vi we a ho ni e me le ma do wan nu me na fun bo to pigble Jesu ni wa le plan mine gowa titolo me bo gowa ni non me lo me bo gowa cheda ilo me au Genèse chapitre 18 verset 19 na nye konyo ewo neni do se na ovie ton le amon je do ite an ye no kokona vitore an ye no vitore to mo wa to egbe kokona yi bo de so alinyu na kandeji ete Podo na okwo do ton to go do ton na ye ni do no dai aliko okuno tongo to go do tue ye no drin alo do okwe to do nu gbo okwe yo okwe yewe no ton gbe okwe nyo Kristi we okwe nyo de eze afo yi se ton loti okwe mo okwe ro de la won dagbe jiwe yo de ma okwe ni an ro fanfun no le kere we to ba ito wa zon keka mo go do baba ro don tu fi ya o vie no e embrouqué kere ye obi jakra no do tetole na to tu yeso ya lo to do hen go do to igbele na do no wa dodo po we didapo we didapo na okuno ni do hen wa Abraham ji ene he dogun e dali na okuno do hen do na e wula na yewe no le ni do kon do na lo do wendo to ide no igbon o we a we to Timothy ton teton we afo eton kono point na afado me okuno ton mahana khwavun amon ye lo ite me ododo Kristi ton ma khwavun me gbe diro dide ndo na do lai asi akwato agunleji ipon ye no ro so si vile we na ite odu okun we do adavodo nino wa dede egbeto le po dede kun de mi na fi mi ton le ni nino wa dede ni wule awu na do pon me eno ado ide yari gbeto yi o pon bo so fa home eno igboni no egbeto yi pon bo so fa home amo we zo opon o gbeton e to dandan bo so to vive metra la na si sengan le bodo jijo ho do na tin to pe ton legbe eno ba anu to alopa le ko be na no ba te na do pon vie to ko eton gbe na tin to te dijo Kristi ton me we zombo ni no me hele je bo si 50 le yewe gan le po do na tin do we titan Timothy ton lo toujours verset 2 3 ene utu Bishop do na tin Matthew te o vle ye ma do mo vle do gwen yewe no ye ma do na mo te oho safu oho koso oho ma do ye ma do go ma lo pale ko me adona yin exemplaire asisuno nyon do poton mende hoto wiwe no ana egbeto te wiwe dewe ma lo pale ko me o wa lo dagbe no wa lo to de wa lo de pe gan ye ma do mo ayo sin holedo o fon sin holedo nu bi ble do go ma lo pade pepe me ojo re meto awon jo re meto beto ko me dagbe beto no wa dagbe me klonto o ama se me de jo akpon me lo so no ba ite e do na yi pon de na Yesu ma yi kon na akpon me ko le na pon ton nu to na ba ite e do na yin onu yin we je be na do awon asugba si gboro se horo ade comme Yesu abekun anu ba fo anyon no ne amono gbe mon dalevo nous je kon lo gbe yan kan ça ne se fait pas
aze ko juye to do kun ye ni no me de na no fie me le jai ti aze na ye ma aze ko juye to do gwa lo na be na fon to yi se mo ko dro na fon c'est comme ça vivez nous non e mani ahanumu no e mani te e mani ahanumu no me o nunca mo jai vivre ti me yo no ga Jésus ni wa le blan yanze o Timothy torote Timothée zendo maison nous vient ha maison nous ha vivre nous vient a kwele na o maison ya o maison je we ya o maison wa ngari bueno ya ha no do fru mende na wa dogo te nyune mo ho sun churoko yo no wuru bono jiji lazimi ki kro jiji mitero nyirando me Jésus ni wa le blan ma do ya hanu mlano e ma yin nuli meto ma do gbeto yin gbeto no huzo adanto we igbeni awon c'est comme ça e ma yin adonwen no na le utu adonwen no wo ne pona lu jende ye no mi no gbe no re we no créer ne de yin do adokun e baji fiton ene ma ye no don a fo longtemps ya don la ho bo ki goro nu pe de joy na ya mapo ma do gano le po de no igbon ni adabo ko me mi ono adabo te o me mi ono gbeto de wla to ko me gbeto de wla to gbigbo me e ma yin jire wa to e ma yin te gbeto jire wa to de pepe e ma no amo to te gbeto no wa jire awon ye na do nu tro e won ale ma fi viene de po ye mo no re de me na gbeto mo nko ton e ma yin nu ku kenu gba nu ki kan no awon wo no alu me bi me le du ile e den mambul e den pele amapo ye po verset 6 à 10 agbelino de magba e me gbeto agbelino to ki klame eni ka ja edo ko egbedo legba to mo jo igbe won na go itore ni gbeto ina 0 Dieu système ma do na kra jo nu content que yo na gbeto de gbe pátápátá ayin da jai umo edonado oyin dagbe te oyin dagbe awon re do mi te se ma do yo no mi na pon we no gbe aje friend ni awon vie no re nu gbigbe le kele ji awon vie no le bi vedu me o kuro wa won ye you no bi aton di pie wa da we e ma no vi ni ato ko gbigbe do go e yo ye kun to gbangba kun to pegbe you no mo do o situe yo to friend budi situe yo to friend na eni ka je o vle po omo legba ton po me ba je o vle na to tu de yi do gbon vle to friend mo wo dale ani no susu na bu na re ka do to me pon wo su ga yi pon vie don re yi pon ngbole ma to friend yo ma do na igbon mo mo kede we diakoni le me ho po no aye no le o su ga dona yi o me aboe dona me aboe me wiwe de tralala e mani de gbe we no de bush e ma no de gbe awe no e ma no me de no do hode mo do hode tui ajama ma no atito ye megba e mani me kejo ye de ran o 20 susu me la zo de aboate me on kaga mo e on me no wa church me e so ide ze o wa to comité le o re mo sogbe o re mo bla ran do wururu na te gbigbo juyo to ma friend c'est comme ça ma no a jin gbeto mo ko ton ya we e mani adorun no na le utugba ma do na le no ne gbe wa le mi no amadu e me wa le amadu horo e ma no e mo din jijo ho sisin fe loton ni ko sise we loton de na gbe wa gbon do go wa dogo ni kuro o je lata o je no didi e yo ma no gbeto mo ko ton me he no he nu dabla yi se tongo to e ka wiwe me no he te nu dabla yi se to do pinpin e amo se les gbeto e ho jo to yede gbeto mo ko ton e do na yin bo ye ni mo do na hele ga we ye do na nyu hele keze wenenu we ye ni dugan diakoni ton me gbe din te ronjo e mi le so pon agun mi ton de ron ze do aido mi le so mo de ron igbon e to krat ni tien ki pere to me ro se je fire gun ahwa igba e ton iran do agun la ite de boutique ye pon nu e ma pon ni o pon ma tini
bon non les et nous a tout mon bon tout clair non ti parce que ma kon do ni no le na nyu we ko les zo te yewe non Jésus na kon me ko bona gom me ko anu gbolo kan ma gom mi wa le ko loji amo ni do na kon ko les zo yewe non verset 13 na mais que zan diakoni gan yeton dagbadagbe hoteme dagbadagbe de kan yede amo mais nos zan yewe no eton tadi de je de mi doro mais ni be de e hoteme dagbe mais ni on do aussi ta mais le ti mo yewe no e de don do le gan be ne ma frère on ga ma pe yegun parce que qui lo flessengo il n'est pas un exemple mais de un exemple e hoteme no dai bo ki golo no degu kaka do no yi oui botu gbigbo dahokpo to yi se lome etin to Kristi Jesu me eye mole yan mo me hodo to Kristi to nu we afoze do afodo nu Kristi to we nu gbo verset 15-16 shigba enye no te den na ye ni do nyo le ye na no basi dewe do to okoji ko yo to me adona no de manyo de anu to hoji ko ye to me do de no igboni eke ni agunji ko ye ogbe no ton odoti afodote nugbo ton bodo martin dindon da ko enu dabla jijo di ji ko ye ton ye mo don hoji ye ton da ko jijo di ji ko ye no le don do jijo di ji ko ye gun lo pale po me yeyi jiko yewe hiya to agbasa me bo so suwe ne to gbigbo me ye do na yi jiwe ye kola kona ze jiwe ye do agbigbo e to me bo e to yile yan mo me le Kristi ti po e po Kristi to e method pipe me ye mo to angele le de ye do ye ko ton ran kosile ye se to ayiron me ye so yi daga to gigo an ye no adon la mo ndagbe lo bon ay on go so na yi wa lo e so tun 40 euro wa lo e so tun na do azan 6 ans ije si 5 ans le si 5 ans wa to le do na nya pa jire to ne gbo le chin Actes des Apôtres 20 verset 28 ye we no do na yete apa jire to a lo pale po me ene utu mini pa mi de an ye no pa ide go tralala akpo ke gbigbo wiwe yi negbo egbedo alo to emele aduna pa ipo ye po tralala nadono nyi agunji ko yeweton tu dois perdre le troupeau de Christ aduna no nyi ye elo yesu le nya ye no de bia sikri agunfi do suna bete de na bia sikri ai ye no de no bete de nya hanu mna no mo nu po epo agunfi le kuma le sun te alcoolique ai ye no danu wato enu bla me edo azon nya kan agunfi le kuma bete parce que l'élève ne peut que ressembler à son maître. Donc, il y a un peu de temps alors qu'il pour me. Bon, il y a un peu de temps alors qu'il pour me. Hey, au moins de ton doho. Na, nyenyo hedo. Toyi shegodo. Okla hedo bu na bien mime. C'est quoi? Pardon. Un de manière exemple bajo edo, regredo jiwe yo eton. Et na wa eji. Nando Krita na même 1 Thessaloniciens 1 verset 7. 1 Thessaloniciens. O était en Thessalonicaneton. Chapitre 1 verset 7. Me donne ya pas dire. Mo mi wule so le zun o kia de ran o me ke yi se le po mi don ale zun te ya no don ale zun apajire don ale zun ki ya gbeto ete epe gan gbeto dodo no no gbo no ma lo pale po me na so mi dewe o ko kuno ton ko do nu jegbonu
okay na son ye no lo de bete o kuno ton bete o ho ju eton je gbonu tin no ye to wen dagbe ju eton la lo adona yin apajire Jesu na ngwa lo na mi mepo ko mi na yin apajire bona igbe to pe gan enu te to ale ndo me kaka je opodo to yin ko Jesu Christi ton me hallelujah.